شنو المشاكل اللي تواجهوها لهنا في قفصة بالنسبة للتعليم العالي بصفة عامة؟ بالنسبة للتعليم العالي في قفصة، أكثر مشاكل نواجهوها هي نقروا 3 سنين ليسونس، هكا هو ما تمش معناها ماستر، ما نقروش ماستر دي ريشيرش. نحن إذا كان نحن نحبوا نقروا ونكملوا مطالبين أن نمشوا الماستير صفاقس باش نكملوا نقروا. والله أنا برشا نواقص يعني في اللابوراتوار، يعني اللي ماشيين وبعد كل شيء ناقصين. لي بروفيت عندنا دي بروفيت باهيين، اما مونك يعني دي بياس ولي زوتي والحكايات هذيك كلها يعني تعملنا برشا عوائق في القرايه. فما هو اشكاليات مازالت مثلا في الماتريال تلقاه مش متوفر برشا، لونتي دو ريشيرش فيها برشا ماكينات ما تخدمش وخاطر فماش دي تكنيسيان. عسلامة، مرحبا، اهلا وسهلا. توا انا بصدد اعداد ارتيكل باش نصلح فيه بعض النقائص وباش نبعثه للجورنال. بالنسبة في قفصة بصراحة فما نقائص في المعدات يعني وبعض المواد باش نعملوا بها بحث ولا حاجة ما نلقوهاش. نقولوا عندك عينة باش تعمل لها تحليل ما تلقاش الأجهزة اللازمة، نولوا نضطروا باش نمشوا إلى مراكز أخرى أو كليات أو نهزوا العينة إلى خارج تونس. وعندنا كذلك نقص في التأطير، يعني بالنسبة للنخبة تاع الأساتذة اللي هم معناتها كلاسي في الكور A يعني بور لونكادرومون، عندنا نسبة ضئيلة جدا. بالنسبة لبعض المشاكل الموجودة واللي هي تمس طلبة بسيط درجة أولى، هي أنه الطالب ما يلقاش شكون يجاوب له على الأسئلة نتاعو، شكون باش يأطروا، خاطر مكثر جل الأساتذة هم يعني خير من مناطق بعيدة على قفصة، يجوا يعملوا نظات مرة في الجمعة، يعني يبقوا نهار ولا نهار ونص، وباش يقري زاد يبدا تاعه مرهق. يعني بصراحة ما فماش روندمون، ما يعملش خاطر هو يجي في السفر باش يقري نهار كامل، وليتيديون الطالب ما يلقاش راحته، يعني خلال بعضك النهار هذاك ما يلقاش شكون باش يجاوبه على الأسئلة أو المشاكل نتاعو، ولذا فما نتائج يعني تولي نتائج غير إيجابية. والله نتمنى اللي تولي الفاك نتاعنا فاك دو سيونس بالقفصة تولي قطب يستقطب جميع لي زيتيديون الموجودين في انحاء تونس الكل. ماذا بينا تكون حاجه لهنا قفصة، يعني نجم تلمسي دي بوزيد قصرين توزر قبلي، على خاطر احنا كي نمشيو نقراو مثلا فاك دو سيونس في تونس باش نقدموا ماستر، فما شكون عملوا الترمينال جايب 14 و15 معادل، مشى غاديكا قالوا له لا بيسكو هو مثلا من تونس من قفصة ياخذوا كانوا ولادهم غاديكا نتاع الفاك. نتمنى اللي احنا الوضعيه هذه تتصلح، واللي الفاك نتاعنا تزيد في الماتريال وتزيد في الاساتذه، والاساتذه ما يخافوش من قفصة. علاش؟ اذا كان فما مشاكل ولا حاجه اكيد باش تتصلح مع الوقت، معناها ما يخافوش يجيو يقريوا لهوني وان شاء الله ربي يسهل. شنو الميساج توجهه لسلطة الإشراف؟ والله يعطونا شويه انتباه ويتولوا بينا شويه هكا. L'importance de la recherche scientifique dans le développement et l'amélioration de la qualité de l'enseignement est très déterminant, parce que l'évolution de l'université du point de vue enseignement et cadre ou bien encadrement des étudiants dépend directement de l'évolution de la recherche, et cette évolution elle influe directement aussi l'évolution de la société, que ce soit du point de vue culturel, social, parce que même si on a quelques unités et quelques structures de recherche, on ne peut pas dire qu'on a vraiment des structures de recherche et on a un aspect recherche à l'université. Et ça, c'est la plus grande difficulté, c'est-à-dire qu'il y en a pas mal de spécialités, ou bien pratiquement toutes les spécialités, ils ne trouvent pas des issues après leur licence pour continuer en recherche. Donc la plus grande difficulté, je trouve, c'est l'encadrement, ou bien le taux d'encadrement. En plus, il y a aussi l'aspect matériel, ou bien l'aspect des équipements, ainsi de suite. GAFSA, elle est défavorisée du point de vue recrutement parce qu'elle n'est pas attractive pour les enseignants, et notamment ceux du corps A. Même si on a à l'université, parce que la politique avant, c'était politique de nombre, ou bien de chiffres, c'est-à-dire il faut créer autant d'universités, autant d'établissements, sans voir derrière les conditions. Et ça fait peur qu'on aura deux niveaux
universitaire, un niveau accéléré ou bien un niveau normal et un niveau qui n'a pas la même vitesse parce qu'ils n'ont pas les mêmes conditions. Je parle conditions, c'est-à-dire nombre d'enseignants, équipement. La majorité des instituts ici à Gafsa, ils n'ont pas de local. Pour eux, ce sont des locaux loués. Et on a des difficultés administratives aussi. On manque de personnel et de qualification de personnel. Comme j'ai dit, pour encourager un enseignant, en fait, la plus grande motivation, c'est la recherche. S'il n'a pas les conditions de faire la recherche, donc il ne sera pas motivé de rester ou bien de travailler, de donner plus. Donc quand on n'a pas de la recherche, on n'a pas la condition la plus importante et la plus nécessaire pour évoluer. Et comme ça, on n'a pas la motivation pour ramener des enseignants, et notamment, comme je dis, les Coran. Il y en a qui ont de la chance d'être affiliés à des laboratoires ou bien des unités de recherche qui les aident. Il y en a d'autres que non, sachant que la matière primaire pour la recherche, ce sont les étudiants de master. Et on n'a pas de master ici. Les propositions, il faut mettre des moyens. Si on veut vraiment améliorer l'université de l'intérieur et le mettre dans le même niveau que les autres universités, il faut mettre des moyens. Il ne suffit pas de créer des institutions, des universités et ramener les étudiants. Ce n'est pas comme ça qu'on peut garantir la même qualité. Actuellement, pour motiver les enseignants à venir, il faut allouer des primes supplémentaires. Et pour les motiver, il faut créer les structures de recherche et les moyens nécessaires. Avoir des soutiens des laboratoires de recherche pour aussi les motiver. On peut même ne pas recruter des corps A, mais motiver les corps A à venir dispenser des cours ici, donner des cours aux étudiants, aider les corps B à s'améliorer, à créer ou bien à amener des structures de recherche, quitte même à créer des antennes pour les structures existantes. C'est-à-dire que si on a un laboratoire, par exemple à Tunis ou bien à Sousse ou bien à Sfax, si ce laboratoire il crée son antenne à une université de l'intérieur, qu'on lui alloue une budget supplémentaire par rapport à d'autres labos. Et comme ça, ce labo, il va gérer son antenne dans l'université de l'intérieur. Donc, par la suite, il va motiver ses chercheurs à passer là-bas, à travailler dans ces antennes. Et dans d'autres spécialités qui dépendent aussi des produits, des équipements, ça, il n'y a pas 50 000 solutions, il y a une seule solution, c'est de mettre du budget nécessaire pour améliorer ces recherches en chimie, en biologie, qui dépendent des produits, des matériaux, ainsi de suite. Ça, il faut mettre vraiment le budget, les moyens. Il y a une autre alternative, c'est-à-dire que, parce qu'on parle beaucoup de la compagnie de phosphate et leur contribution dans la région, il faut qu'elle contribue aussi dans l'université et notamment dans la recherche. Je sais qu'il y a des conventions, mais pratiquement ces conventions ne sont pas vraiment appliquées. On n'a pas vu qu'il y a quelque chose ou bien des résultats sur ces conventions-là. Il faut mettre les moyens nécessaires pour appliquer ces conventions, aider les chercheurs, que ce soit financièrement, par des conditions, ainsi de suite. Et ça va donner une répercussion ou bien sur la région et sur la compagnie et sur l'université. احنا راهو كجامعيين احنا ندعو الى القطع مع النظام السابق والقطع مع عهد التهميش اللي عانتها مدينه قفصه ومناطق الجنوب والمناطق الداخليه بصفه عامه. احنا راهو 50 و 60 سنه مهمشين. احنا تو نحبوا نشدوا ثنيه جديده من اجل تطوير مدينه قفصه ومن اجل وضع قفصه في سكه كما نقولوا في سكه التطور، في مثلا في ميدان البحث العلمي. معناها يلزمنا نكون مقتنعين اللي قفصه لم تاخذ حظها معناها تاريخيا، ويلزم من هنا فصاعدا لازمها تاخذ حظها في مجال البحث العلمي هذا، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل أن قفصة تشق طريقها في مجال البحث العلمي وتطوير البحث العلمي، وأن تكون قطب جامعي معناه مؤهل إلى القيام بالبحث العلمي والدراسات المعمقة والدراسات المعمقة اللي معناها تكون مربوطة بالواقع الاجتماعي وبالمجال المحيط متاعنا، المجال البيئي، المجال الاجتماعي. L'école d'ingénieur, c'est quelque chose de primordial pour l'université. Je suppose aussi faculté de médecine et hôpital universitaire, c'est très important pour la région parce que faut savoir que Gafsa est le centre entre Tozeur, Gbeli, Gasserine et Sidi Bouzid, donc c'est le local idéal pour avoir une faculté de médecine et un hôpital militaire pour rayonner sur
toute cette région. Améliorer les conditions de l'université et de la recherche, je pense, c'est quelque chose parmi les buts de la révolution. Si on veut vraiment garantir l'équilibre entre les différentes régions. Et j'espère qu'on aura comme résultat de cette révolution.